आफिया सदीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट थी। ये 1990 में अमेरिकी रियासत टेक्सास के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पर पढ़ने के लिए गई। इन्हें सिर्फ दो ही शौक थे, एक तो पढ़ाई का और दूसरा इस्लाम की तबलीग का। 1995 के अंदर इनकी शादी अमजद मोहम्मद खान से होगी और यही वो बंदा है जो कि बाद में CIA का मोहरा बनकर आफिया सदीकी की मौजूदा हालत का जिम्मेदार बना। आफिया सदीकी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वो बायोकेमिस्ट्री पर रिसर्च कर रही थी और इनकी ये रिसर्च इतनी एडवांस थी कि अब तक अमेरिकन साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च नहीं कर पाए और अमेरिका को डर था कि इनकी ये रिसर्च बायोलॉजिकल वेपन बनाने के अंदर मदद कर सकती है। और इनका ज़हन क्योंकि मजहबी साइड पर ज़्यादा है, लिहाजा तमाम मुस्लिम मुल्कों खसूसन अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान वगैरह के पास ये हथियार मौजूद होने का मतलब है कि अमेरिका के वजूद को ख़तरा है। क्योंकि आफिया सदीकी अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर जंग के सख्त खिलाफ थी। ज़ोयनिस्ट यहूदी लॉबी ने CIA के जरिए इन्हें अप्रोच किया और ऑफर की कि वो इनके एजेंडा पर काम करें और ये तमाम रिसर्च और डेवलपमेंट इनके लिए करें, मगर आफिया सदीकी ने इनकार कर दिया। जिसके बाद 2002 के अंदर इनके खामंद को, जिनसे आफिया की 2002 के अंदर तलाक हो गई थी, इसे मैदान के अंदर उतारा गया और इस शख्स ने आफिया सदीकी के खिलाफ झूठे झूठे बयान मीडिया पर आकर देने शुरू कर दिए कि आफिया का ताल्लुक तालिबान से था, इसके दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात थे जो कि अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज पर हमला करने के अंदर मुलविस हैं, और जाहिर है कि ये सब कुछ ड्रामा था। मजीद इन पर यह इल्ज़ाम लगा कि आफिया ने अपनी तलाक के 6 महीने के बाद खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अमार अल बलोची से शादी कर ली, जो कि सितंबर 11 का मास्टरमाइंड है। डॉक्टर आफिया को 2003 के अंदर इनके कराची वाले घर से नामालूम लोगों ने उठा लिया और यह परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था। परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब के अंदर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मैंने अमरीका को इंतहाई मतलूब अफराद पकड़ कर पेश किए, जिनके अंदर डॉक्टर आफिया भी शामिल थी। उन्होंने फखरिया कहा कि मैंने ये काम मुफ्त में नहीं किया था बल्कि डॉलर लेकर किया था। इन्हें अफगानिस्तान की बगराम जेल के अंदर ले जाया गया, जहां पर इन्हें खूब टॉर्चर किया गया। वो अचानक से मंजर आम से गायब हो गई थी। इसी दौरान एक पाकिस्तानी नजाद बरतानवी शहरी मौजम बेग ने, जो कि बगराम जेल और गोंतानामो बे के अंदर रह चुका था, इसकी एक किताब एनिमी कॉम्बैटमेंट मंजर आम पर आई, जिसके अंदर एक खातून कैदी का जिक्र था जो कि बगराम जेल के अंदर कैदियों और जेल एहलकारों के लिए सवालिया निशान बनी हुई थी। एक और बरतानवी नो मुस्लिम सहाफ़ी वियोन रेडली ने भी इस कैदी का जिक्र किया और इसे ग्रे लेडी ऑफ बगराम का नाम दिया। 5 साल से ज्यादा अरसे की गुमनामी के बाद रेडली के इंकशाफ के बाद 7 जुलाई सन 2008 को इस्लामाबाद के अंदर यह इंकशाफ किया गया कि आफिया सदीकी बगराम जेल के अंदर कैद है और इसके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। लिहाजा मजबूरन 5 अगस्त सन 2008 को 36 साल आफिया सदीकी को न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर पेश किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आफिया सदीकी को 17 जुलाई 2008 को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवर्नर गजनी के दफ्तर के बाहर से ऐसे दस्तावेजात जिनके अंदर बम बनाने की हिदायत दर्ज थी और कुछ केमिकल वेपन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। मजीद उन पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने बगराम जेल के अंदर अमरीकी फौजियों पर गोली चलाई, जिसके जवाबी हमले के अंदर वो शदीद जख्मी भी हुई। इन बेबुनियाद मुकदमों को बुनियाद बनाकर इन्हें 86 साल की कैद की सजा सुनाई गई और यूं 20 साल गुजर गए। इन 20 सालों के अंदर ना किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीकी हुकूमत के साथ डॉक्टर आफिया के मामले पर बराह रास्त ना तो बात की और ना इसकी रिहाई के लिए डायरेक्ट कोई सिफारिश की कोशिश की, सिवाय जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद के अलावा किसी ने भी इनके लिए आवाज तक न उठाई। इस दौरान इनके 2 बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया और बगराम जेल से छूटने वाले कैदियों का बताना था कि जेल के एक सेल से एक औरत के चीखने की ऐसी दर्दनाक आवाजें इनको आती थी कि जिसने आज तक इन्हें ज़हनी टेंशन का शिकार किया हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमरीकियों ने डॉक्टर आफिया पर कितना जुल्म किया होगा। यहूदी जो कि अमेरिका पर कब्जा किए बैठे हैं, ये अपने हर मुखालिफ को मार देते हैं, मगर आफिया की रिसर्च इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने आफिया को मारने का कदम नहीं उठाया, बल्कि सिर्फ तशद्दुद और टॉर्चर करते रहे कि किसी तरह से आफिया वो फार्मूला इनको दे दे। मगर पहाड़ की तरह मजबूत सब्र रखने वाली इस खातून ने अपनी जबान तक नहीं खोली। इन लोगों ने आफिया के साथ पढ़ने वाले इंडियन हिंदू स्टूडेंट्स को भी भेजा कि वो आफिया से इसकी रिसर्च के बारे में मालूमात लें और आफिया को पता था कि अगर ये रिसर्च मैंने दे दी तो उसके बाद ये लोग मुझे मार देंगे और इस खतरनाक फार्मूले को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आफिया ने इनको भी खाली हाथ वापस भेज दिया। अमरीकी चाहते थे कि अगर आफिया अपनी रिसर्च हमें नहीं देती तो ये किसी और के भी काम ना आ सके, इसीलिए उन्होंने आफिया पर इतना जुल्म और तशद्दुद किया कि वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाएं। 2013 तक अमरीकी मुकम्मल तौर पर डॉक्टर आफिया से मायूस हो चुके थे और बराक ओबामा ने भी इशारा दे दिया था कि अगर पाकिस्तान हमें खत लिखता है तो हम डॉक्टर आफिया को छोड़ देंगे, मगर नवाज शरीफ ने अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इमरान खान ने भी इलेक्शन से पहले ये कहा था कि अगर इनको हुकूमत मिलती है तो वो डॉक्टर आफिया को वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे और इस पर काम भी शुरू किया गया, मगर इनके टाइम के अंदर कोरोना, इंडियन अटैक
اور سیاسی مخالفت جیسے اپنے مسئلوں کے اندر الجھنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد کی عافیہ صدیقی سے یہ ملاقات ایک برطانوی وکیل کلائیو اسٹیفرڈ سمتھ کی کوششوں سے 20 سال کے بعد پہلی بار ہوئی، اور کلائیو امریکہ کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے نتیجے کے اندر گوانتانامو بے یا اف جیسے اور جیل کے نام پر حکومت خانوں سے بے قصور قیدیوں کی رہائی کے لیے بنا کسی مالی مدد کے بغیر ان کے مقدمات لڑتے ہیں۔ وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کی محافظ کئی تنظیموں کے رکن بھی رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کے مدد مانگنے پر کلائیو نے گوانتانامو بے سے سیف اللہ پراچا کے علاوہ 2 اور پاکستانیوں کو پہلے بھی رہائی دلوائی تھی۔ عافیہ کے وکیل کی حیثیت سے وہ ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد کے ہمراہ فورٹ ورتھ کی جیل گئے اور انہوں نے عافیہ سے اس کی رہائی کے لیے صلاح مشورہ بھی کیا۔ جب ڈاکٹر عافیہ ملاقات کے لیے کمرے میں آئی تو انہوں نے خاکی رنگ کا جیل کا ڈریس پہنا ہوا تھا، ان کے سر پر آف وائٹ رنگ کا سکارف تھا۔ انہوں نے آتے ہی اپنی بڑی بہن کو بتایا کہ وہ روزانہ کس کس عذاب سے اور اذیت سے گزرتی ہیں۔ وہ بار بار اپنی والدہ اور اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ انہیں ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ جیل حکام کی طرف سے ملاقاتیوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ عافیہ کو ان کے بچوں کی تصویریں نہیں دکھانی۔ ڈاکٹر عافیہ کی یادداشت سلامت تھی پر وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی، اور ان کے سامنے کے دانت بھی جیل کے قیدی کے حملے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ بار بار بلک بلک کر یہ کہتی رہیں کہ خدا را مجھے اس جہنم سے نجات دلائیں۔ عافیہ نے کہا کہ جب میں پریشان ہوتی ہوں تو ایک قرآنی دعا کا سہارا لیتی ہوں جس سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، لیکن میں بار بار سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے مکمل دعا قبول کر کے اس جہنم سے نجات کیوں نہیں دیتا۔ کلائیو کے مطابق اگر پاکستانی حکومت سیریس ہو کر کوشش کرے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہے۔ اس رہائی کی 3 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مقدمے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست امریکی عدالتوں کے اندر دائر کی جائے، مگر یہ بہت ہی مشکل اور لمبا ترین پروسیس ہے، اور ویسے بھی نیو یارک کی فیڈرل عدالتوں سے کسی کو ریلیف ملنا بالکل ناممکن سی بات ہے۔ پہلے کے ریکارڈ تو یہی بتاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ حکومت پاکستان قیدیوں کے تبادلے کے لیے کوشش کرے کہ کوئی امریکن قیدی ان کے حوالے کر دے اور بدلے میں عافیہ صدیقی کو یہاں منگوا لے۔ تیسری صورت یہ ممکن ہوگی کہ امریکی ایوان صدر کے اندر انسانی ہمدردی اور عافیہ کی گرتی ہوئی صحت کے حوالے سے درخواست دائر کی جائے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ چوتھا طریقہ جو کہ انتہائی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نئے صدارتی الیکشن سے 2 یا 3 مہینے پہلے امریکی صدر بہت سے قیدیوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر حکومت پاکستان سفارتی طور پر ان سے رابطہ کرے تو یہ رہائی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ممکن ہے، پر ان کے گھر کی عورتیں کیونکہ محفوظ ہیں تو انہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے بھلا کیا لینا دینا۔ اور دوسرا، خود پاکستان کے اندر گھروں میں گھس گھس کر قانون نافذ کرنے والے ادارے خواتین کی جو تفلیل کر رہے ہیں وہ کس منہ سے ان کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو خود ہی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ پر ہم لوگ مل کر سوشل میڈیا پر اس کے متعلق آواز اٹھا کر اس قوم اور حکومت کی غیرت کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ورنہ کل کو ایک اور عافیہ صدیقی آپ کے گھر سے بھی راتوں رات غائب ہو سکتی ہے۔